অমিত শাহের মেচেদার সভাস্থল ঘুরে দেখলেন বিজেপি কেন্দ্রীয় দল। সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, পরিষেবাই হোক আমাদের মূল লক্ষ্য। বোলিং হোক কিংবা ব্রডব্যান্ড, স্পিডের সঙ্গে নো কম্প্রোমাইজ। মেঘবেলা ব্রডব্যান্ড এখন বাংলার ঘরে ঘরে। ডায়াগনস্টিক সলিউশন অ্যান্ড পলিক্লিনিক। আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার। আগামী 29শে জানুয়ারি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেচেদায় বৈঠক করতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রে জানা যায় যে 29শে জানুয়ারি দুপুর 12টার সময় মেচেদা মিতালি সংঘের মাঠে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার বুথ ভিত্তিক কর্মীদের নিয়ে এই জনসভা অনুষ্ঠিত করবেন। এদিন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা মঙ্গল পাণ্ডে সহ বিজেপির কেন্দ্রীয় দল পর্যবেক্ষক মাঠ পরিদর্শন করেন। ব্যারাকপুর লালকুটিতে ডায়াগনস্টিক সলিউশন অ্যান্ড পলিক্লিনিকের সাথে শুরু করুন আপনার সর্বোত্তম স্বাস্থ্যের যাত্রা, যেখানে আধুনিক প্রযুক্তি এবং সহানুভূতি একই স্রোতে মিলে যায়। ইসিজি এবং ইএমজি থেকে শুরু করে এনসিবি পর্যন্ত এবং রক্ত পরীক্ষার সুবিধা নিয়ে এসেছে ডায়াগনস্টিক সলিউশন অ্যান্ড পলিক্লিনিক। অত্যাধুনিক সুবিধা, ডায়াগনস্টিক পরিষেবা, অর্থোপেডিক্স এবং সার্জারির বিশেষজ্ঞদের সাথে কনসাল্ট করে এক সঠিক চিকিৎসা পেতে হলে আপনাদের আসতেই হবে ডায়াগনস্টিক সলিউশন অ্যান্ড পলিক্লিনিকে। ঠিকানা 14/3/1 ঘোষপাড়া রোড, ব্যারাকপুর লালকুটি, 10 নম্বর রেলগেটের কাছেই, কলকাতা 7,120,000। ফোন নাম্বার 9101053272 এবং 8100671034। ডায়াগনস্টিক সলিউশন অ্যান্ড পলিক্লিনিক। আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता 28 जनवरी के बाद से देश के विभिन्न कोनों में निकल रहे हैं जनसंपर्क के लिए, जनसभाओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं की टोली से मिलने के लिए और संगठनात्मक तैयारी भी चुनाव के लिए और नरेंद्र मोदी जी के सरकार की जो कार्य रहे, उपलब्धियां रही हैं उसको जनता तक बताने के लिए और फिर 2024 के लिए जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए भी। और ये 28 जनवरी से पूरे देश में पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। उसी क्रम में 29 जनवरी को देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी पश्चिम बंगाल पधार रहे हैं और इसी मैदान पर 29 जनवरी को अमित शाह जी पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे। और पश्चिम बंगाल की जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था और इस बार भारतीय जनता पार्टी का ये टारगेट है कि पश्चिम बंगाल में हम 35 सीटों पे चुनाव जीते, जनता का आशीर्वाद मिले और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बने 2024 में वो ऐसी सरकार हो जिसमें ये संदेश जाए कि यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार पश्चिम बंगाल की जनता के आशीर्वाद की सरकार है, पूरी ताकत की सरकार है और पश्चिम बंगाल की जनता के पूर्ण समर्थन का सरकार है। और अभी जो पूरे पश्चिम बंगाल में माहौल है वो भी ऐसा ही है। तो आदरणीय अमित शाह जी के उस दिन आने के बाद चुनाव के प्रचार की शुरुआत करने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव की तरफ निकल जाएंगे और फिर हमारा गांव चलो अभियान पश्चिम बंगाल में शुरू हो जाएगा। कितना आदमी आएंगे, समर्थक देख ही रहे हैं, इतना बड़ा मैदान है, मैदान भरा रहेगा। जहां भी सभाएं भारतीय जनता पार्टी की हो रही हैं, आदरणीय अमित शाह जी तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी सभाएं जब पश्चिम बंगाल में होती हैं तो पश्चिम बंगाल की जनता का एक अलग से असीम प्रेम अमित शाह जी को मिलता है और लोग उनको सुनने बहुत बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल से आते रहे हैं। और आप लोगों ने देखा है कि उनकी जब भी सभाएं हुई हैं तो हर सभा पीछे के सभा के रिकॉर्ड को तोड़ता है, तो ये भी कुछ वैसा ही होगा। सर सिर्फ सांगठनिक सभा होगी या नहीं, मैंने कहा ये जनसभा होगा, ये जनसभा है और उसमें कुछ सांगठनिक कार्यक्रम भी है जो कलकत्ता में होगा। জানা যাচ্ছে এই জনসভায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে শুরু করে শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির সাংসদ ও বিধায়ক এবং নেতৃত্বরা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বেঙ্গল টুডে।
উত্তর 24 পরগনা ও তার আশপাশের এলাকার মানুষের সেবায় ক্যাথ ল্যাবের মতো অত্যাধুনিক সুবিধা নিয়ে পরিষেবায় ব্রতী সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। একই ছাদের তলায় মানুষ সাধারণ চিকিৎসা থেকে শুরু করে 24 ঘন্টা ক্যাথ ল্যাব, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, এনআইসিইউর মতো সুবিধা। এবার থেকে পেয়ে যাবেন সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন 033-2592-0730, 2593-0730, 2593-3562 ও 9331275635 নম্বরে। আমাদের ঠিকানা রয়্যাল পার্ক, কল্যাণী এক্সপ্রেস ওয়ে, ব্যারাকপুর, কলকাতা 7,121,000। সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, পরিষেবাই হোক আমাদের মূল লক্ষ্য।